कर्नाटका उर्दू एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के चेयरमैन की हैसियत से मैं हमारे मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ अफेयर्स औकाफ एंड हाउसिंग जनाब बीज़त ज़मीर अहमद साहब और हमारे स्टाफ, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे अरकान की तरफ से आज के इस एग्ज़िबिशन को हमने देखा। मुबारकबाद पेश करते हैं मैनेजमेंट को, तमाम यहाँ के कुरान प्रवचना के ज़िम्मेदारों को कि उन्होंने हमारा जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, ये हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा फ्यूचर है। अगर इन्होंने समाज को समझ लिया, इंसानियत को समझ लिया, इनके अंदर एहसास आ गया, इनके अंदर तालीम आ गई, इनके अंदर अखलाक आ गया, तो फिर कौम के सुधरने में, देश के तरक्की करने में हरगिज़ देरी नहीं होगी। हमको अपने फ्यूचर जनरेशन पर काम करने की ज़रूरत है और कुरान ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है। कुरान करीम की बेशुमार आयतें मौजूद हैं जहाँ पर फैमिली, औलाद की इस्लाह, उनको जोड़ने, उनको सुधारने की हमें तालीम और तरगीब दी गई है। आज का ये प्रोग्राम हमें देखकर बेपनाह खुशी हासिल हुई। अगर इसी तरह से हर गांव में, हर बस्ती में, हर समाज में हमारे नौजवान नस्ल पर, हमारे बेटों और हमारी बेटियों पर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि समाज को सुधारना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बहुत काबिल मुबारकबाद हैं कुरान प्रवचना के तमाम सदर की। मैं दिल के ता गहराइयों से अपनी तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಸಾಹೇಬರು, ಗುರುಳೇಶನ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ನೋಡ್ಕೋತ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಆ ಖುರಾನ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆದ್ರೂ ಅದಾಯನ ಅನ್ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಕ್ಕ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬಂದದ ಭಾವನೆಗಳು, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಜಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳೇನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಭಾವನೆಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂಡ್ಯಾವ, ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೇ ಅಂತ. ಭಾರತೀಯರಂತಂದ್ರೆ ಏನದ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾನು, ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತವ್ರು, ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾರ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನದಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವ್ರು ಅಂಥವ್ರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇಂಥವ್ರಂತೂ ನಾವು ಕಿಚ್ಚಾಡ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಇವು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದನ್ನು ನಾನು धन्यवाद ಹೇಳ್ತೀನಿ. शरण अल्हम्दुलिल्लाह 10वां कुरान प्रवचन जो है बड़ी आबोताब के साथ मुनक़िद हो रहा है। ये असल में सारे ही इंसानों के अंदर इस बात का एहसास पैदा करने का, ये शऊर दिलाने का एक मौका है कि सारे इंसान अपने रब से जुड़े और अपने रब के अहकाम की फर्माबरदारी करें। सारे के सारे इंसानों के लिए कुरान जो है, जिस तरह से हर मुल्क का एक दस्तूर, एक आइन होता है, कुरान सारे इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक दस्तूर, एक आइन है। और ये इंसानों को इसलिए दिया गया है ताकि इसके अहकाम के मुताबिक लोग इस दुनिया के अंदर जो है अमल करें, ज़िंदगी गुजारें, तो दुनिया के अंदर सारी दुनिया में अमन और सलामती कायम रहेगी, सारे इंसान सुकून के साथ में रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर जो है, इस सिलसिले के अंदर इंसानों के अंदर एक भाईचारगी या क़ुव्वत पैदा हो रही है और इसका बहुत अच्छा असर जा रहा है। और जो कुरान एक्सपो जो पेश किया जा रहा है, इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली जो है प्रोग्राम है और सारे लोगों को इससे सबक हासिल करने के लिए आसान पैगाम है। इसलिए हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कामयाबी से नवाजे और इसमें तमाम काम करने वाले लोगों को सेहत व आफियत रखे और इसके तमाम मुआमिनीन और बही खाओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए और लोगों को इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ जो है पहुँचे, लोग इससे मुतासिर हो, इससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें। ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ, ಕುರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು. ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬೇಲೂರು ಅಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯಂದು ಓಮ್ ಟು ಟೂಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯತನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕಂಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನೆಸರಿ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರಾಗ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಾಗ
ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ಹಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸಲ್ದಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಕಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ ಸುಸೈಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಕುರಾನ ಅಥವಾ ಇದು ಉಪದೇಶ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಚಲೋ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಮೌಂಟಾಗಿ ಗಳಿಸಿರಿ, ಯಾರ್ಯಾವ ಬೇರೆಯವ್ರು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೂ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅವ್ರೂ ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ತೆರೆದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಲತ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗರೀಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಅದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಗರೀಬರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ರಂಜಾನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು, ಯಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಗರೀಬ್ ಅಂಬದು ಬೇಡ, ಮನೆ ಕದ್ದಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಯ್ದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿನ ಅದೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕುರಾನ್ದಾಗ ಏನು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಬೋದು, ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಗರೀಬರಿಗೂ ಇಜ್ಜತ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೊಡಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆರ್ಫನೇಜ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡೆಮೋಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಯಂಗ್ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಹೋಯ್ತು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 10% ಅಂತೂ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತದ, ಮತ್ತು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ದಾಗಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗದಪ್ಪ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೇ ಮನುಷ್ಯರಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ इंसानियत कहाँ भूल जाते हैं वहीं सब ये गद्दल होता है. अब ये सब सुने देखे तो हर आदमी को ये जरूरी है, अरे तो ये कंप्लीट पीस होता है मेरे ख्याल से. सो करे वालों को और एक बार धन्यवाद बोल के मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अभी तकरीबन ये कुरान एक्सपो के हर स्टॉल पे जो है मेरी विज़िट हुई. बसव कल्याण के लोग काबिल मुबारकबाद हैं. बिलखुसूस उन बच्चियों को मैं मुबारकबाद दूंगा जो कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें एक इंसान में बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं. मौजूदा हालात में इंसान इंसानियत से जितना गिर चुका है उसका खमियाजा भी उठा रहा है, खा वो सुसाइड की शक्ल में हो या डिप्रेशन की शक्ल में हो या बीमारियों की शक्ल में हो. घर में सुकून नहीं है. तो ये जो एक कुरान एक्सपो का एक एग्जीबिशन के तौर पे रखा गया है, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि यहाँ पर आने वाले तमाम इंसानों को जो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं. ये देखकर जो है अपनी ज़िंदगियों में सुकून ला सकते हैं. और इंशाअल्लाह ताला रोज़े अव्वल ही से इस बात पर यकीन है कि कुरान पाक पे जो चलेगा उसकी ये दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला. और मैं और एक बार इन बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ बसव कल्याण की, जो कुरान एक्सपो में ये तमाम आने वाले लोगों को जिस एतबार पर, जबकि लैंग्वेज ये कन्नड़ा उतनी परफेक्ट नहीं है उसके बावजूद जो है नहीं कोशिश कर रहे हैं ये बच्चियाँ के उस ज़ुबान में भी समझाया जाए, हर ज़ुबान में जो है समझा रहे हैं. इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ अल्लाह ताला इन बच्चियों के नेक मकासद में जो है नहीं कामयाबी अता करेगा. तमाम लोगों के नेक मकसद. शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನದ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳತ್ತಾರ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಮಾರ್ಕೊಂಡಪ್ಲೇ ಅದಾರ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ಅವರಾಗಿ ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳೋದು, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಾವು ತಿದ್ಕೋತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ನೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೀಡ್ ಅದ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಈ ನೀಡ್ ಅದ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬೆಸ್ಟ್. Assalamu alaikum. Good evening. I have attended this Quran Pravachan, and here I have seen the models of students. They have participated very actively, and from these models the students have explained the Quran verses
in very clear, simple and understandable. It is understood by all the members, all the citizens of Basava Kalyan. They have understood very well. The Quran Pravachan was well organized, it is very informative, and whoever the members of this Quran Pravachan, they are doing a very remarkable thing. Thank you.